Welcome to Kansi Academy. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खान ज़िया एकेडमी में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले की वीडियो में मैंने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी स्टडी कैसे करें उसकी रहनुमाई की थी। आज उसका कंटेंट बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस कंटेंट से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात, तो इसकी शुरुआत बाद में हुई। हालांकि दुनिया ज़माने से कई एक हज़ारों साल से एक दूसरे के साथ तिजारती ताल्लुक़ात में हर मुल्क अपने तिजारती ताल्लुक़ात रखता रहा। काफ़ी दूर तक यानी सफ़र करके माल पहुंचाना, तिजारती ताल्लुक़ात रखना क़ायम था, लेकिन कोई बैनुल अक़वामी फ़ोरम नहीं था। तो सबसे पहला एक जो फ़ोरम दुनिया में क़ायम हुआ था वो सियासी नहीं था और ना ही कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में था, बल्कि वो टेक्निकल था। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है 1865 में जो पहली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो क़ायम हुई थी उसका नाम था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो 1865 में क़ायम हुई। उसके बाद भी कई बरसों गुजर गए, कई सौ साल गुजर गए, लेकिन कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई एक बाकायदा बैनुल अक़वामी फ़ोरम नहीं था। और दुनिया में बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात का जो पहला फ़ोरम बना वो जंग के नतीजे में बना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम के नतीजे में बना। वो था लीग ऑफ नेशन, मजलिस अक़वाम। यानी पहला जो फ़ोरम बना वो लीग ऑफ नेशन है, जो पहली जंग अज़ीम या फर्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे में बना। और दूसरा जो फ़ोरम बना वो भी देखो जंग के नतीजे में बना, यानी दूसरी जंग अज़ीम सेकंड वर्ल्ड वार के नतीजे में बना, और वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि दुनिया में जब तक कोई बड़ी जंगें नहीं हुई, कोई ऐसा फ़ोरम वजूद में नहीं आया बैनुल अक़वामी जो दूसरों को एक फ़ोरम के तौर पर यानी अपने जो मसाइल है हल करने के लिए आपसी सारी दुनिया का एक फ़ोरम नहीं बन सका था। बहरहाल पहली जंग अज़ीम के बाद जो फ़ोरम बना वो था अक़वाम आलम जिसको बोलते हैं, या उसका नाम इंग्लिश में है लीग ऑफ नेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वार को समझना पड़ेगा आपको। लीग ऑफ नेशन का क़याम कैसे अमल में आया उसके लिए आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार को समझना पड़ेगा, जो एक्चुअली एक आलमी फ़ोरम का जो इदारा है वो क़ायम हुआ। वो लीग ऑफ नेशन जो था वो 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को जेनेवा में ये क़ायम हुआ, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में लड़ी गई। अगरचे कि दो ब्लॉक्स थे और इसका जो एंड हुआ और वो 1918 में हुआ। और ये जो वार लड़ी गई थी उसमें इत्तेहादी जो अलाइड थे उनको कामयाबी हुई, और जर्मनी का जो ब्लॉक था वो नाकाम हो गया। और जर्मनी के हार के बाद, जंग का ख़ात्मे के बाद, वर्ल्ड पीस के वास्ते इदारे की जो ज़रूरत महसूस हुई, तो उसके सिलसिले में अलग अलग कोशिशें हुई। और सबसे पहला जो माहिदा हुआ यानी जंग ख़त्म होने के बाद, तो वो माहिदा जो था वो वर्सलिस ट्रीटी कहलाता है, वर्सलिस ट्रीटी। ये माहिदा जो है एक्चुअली जर्मनी के साथ एक तय पाया माहिदा था। जितने भी जो जीती हुई अक़वाम थे उनका जर्मनी के साथ माहिदा हुआ, और ये जो माहिदा जो ट्रीटी हुआ तो उसका एक्चुअली
28 जून 1990 को फ्रांस के अंदर शहर जो पेरिस है उसमें वर्सलेस जो एक महल है उसके अंदर इजलास हुआ और इसमें जर्मनी और दीगर जो अलाइड फोर्सेस थे उसके दरमियान में माहिदा हुआ। इस माहिदे के रूप से ये कहा गया ज़िम्मेदार किसको बनाया गया, जो जंग का ज़िम्मेदार थे, जंग का ज़िम्मेदार जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ज़िम्मेदार वो जर्मनी को करार दिया गया और सारा इल्ज़ाम जर्मनी पर धरा गया और जर्मनी से कई एक वादे लिए गए और डिफीटेड जो जर्मनी था उसको भारी उसके ऊपर जुर्माने आयद किए गए इस ट्रीटी के ज़रिए से और उसके सियासी माशी तौर पे उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई और उसको गैर मुसल्लह किया गया। उससे जो बड़ी बड़ी जंगी जो कश्तियाँ होती थी जो और वारशिप होते थे उसको छीन लिया गया और इसके अलावा समंदर पार जो जर्मनी के जितने भी जो कॉलोनीज़ थे उसको जब्त कर लिया गया, उससे उसको दस्तबरदार होने पड़ा। तो इस तरीके से एक माहिदा जो तय पाया वर्सलेस का जो माहिदा था वो माहिदा दूसरी जंग ये पहली जंग अजीम के अख्ताम का सबब बना और उसी के साथ ही इसमें वर्सलिस माहिदे के अंदर ही एक ये बात नज़र आती है कि वहीं से यानी लीग ऑफ नेशन की यानी तैयारी शुरू हो गई थी, यानी लीग ऑफ नेशन जो था उसकी तैयारी हो गई थी। ये उसका भी क़याम का ये सबब बना ये वर्सलिस माहिदा भी। इस वर्सलिस माहिदे में और लीग ऑफ नेशंस के क़याम में अमेरिका का सदर जो था उस वक्त का वुडरो विल्सन जो था वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया। लेकिन अजीब बदकिस्मती की बात है कि जब लीग ऑफ नेशन क़ायम हुआ इसका मकसद था दुनिया के अंदर जंगों का ख़ात्मा और मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े हों उसको आपस में हल करने के लिए फ़ोरम की तैयारी और इसी तरीके से आपसी जितने भी तनाज़ात है उसका अमन के ज़रिए से हल, इसका मकसद था लीग ऑफ नेशन का। तो लेकिन इसमें जो सामने पेश अमेरिकी सदर जो वुडरो विल्सन थे वो उनको हालांकि अगरचे कि 1919 में उनको अमन प्राइज़ भी मिला, पीस का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो नोबेल प्राइज़ होता वो भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है इस में शामिल नहीं हुआ, लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की पार्लियामेंट उसको मुस्तरद कर दी कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, इससे हमारे को कोई वास्ता नहीं है। वो लोग लड़ लेते रहते झगड़ते रहते, हम उससे वास्ता नहीं है, ये लोग शामिल हैं। इस तरीके से उस लीग ऑफ नेशन में रशिया भी बड़ी देर से यानी दुनिया की दो बड़ी बड़ी ताकतें उससे दूर रही। शायद यही वजह है कि लीग ऑफ नेशन ज़्यादा नहीं चल सका या लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। आगे चल के लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन जो फेल हुआ उसके नतीजे में यानी ये दूसरी जंग अजीम हुई। यानी ये भी कहा जाता है कि वर्सलेस जो माहिदा था, ट्रीटी था जो जर्मनी के ख़िलाफ़ में जो माहिदा था, तो वो भी उसकी यानी दूसरी जंग अजीम का सबब बना। यानी यहाँ पे दो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड जो फोरम, इंटरनेशनल फोरम्स जो है वो क़ायम हुए, एक तो पहली जंग अजीम के बाद और दूसरा दूसरी जंग अजीम के बाद। पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशंस क़ायम हुआ और दूसरी जंग अजीम के बाद यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क़ायम हुआ। एक्चुअली ये जो फर्स्ट जो इदारा क़ायम हुआ लीग ऑफ नेशन, उसको फेल किया गया क्योंकि जर्मनी के ऊपर जो जितने पाबंदियां लगाई गई थी उसको एक जर्मनी ने अपनी बेइज्जती समझा, उसको दुनिया से अलग थलग कर दिया गया, उसके ऊपर जुर्माने आयद किए गए। इस तरीके से वहाँ पे एक लीडरशिप उभरी। हिटलर जो था वो एक लीडरशिप के तौर पे उभरा। वो इस किस्म की तकारीर करते रहा, ये लोगों को भड़काते रहा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म पैदा करते रहा कि हम जर्मनी, हम एक कौम हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम मुत्तहद होंगे, सारी दुनिया का मुकाबला करेंगे, हमें महरूम कर दिया गया। इस तरीके से वो एक नाजी अपनी पार्टी बनाया और इस तरीके से वो जर्मनी पे अपना कब्ज़ा जमा लेके वहाँ से उसके बाद अपनी ताकत को बढ़ा के क्या करा, ये लीग ऑफ नेशन की खिलाफ वर्जी करने लगा। और वही हुआ जो जिसका अंदेशा था उसने खिलाफ वर्जी की और दीगर ममालिक पे हमला कर दिया और इस तरीके से
सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। ये सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक चलती रही सेकंड वर्ल्ड वार। ये सब में ज़्यादा भयानक जंग थी, इसमें सारी दुनिया मुलविस हो गई, दो ब्लैक में भी बढ़ गई और सारी दुनिया इसमें मुलविस हो गई। और ये इसकी तबाही को और इसके नुकसानात की वजह से, इतना तवील अरसे तक चलने की वजह से फिर दोबारा लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल हो गई है, लिहाजा लीग ऑफ नेशन की जगह एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड फोरम होना चाहिए, जो इंटरनेशनल फोरम होना चाहिए, वो कायम की जाए। तो चुनाचे इसका भी आगाज़ हुआ और ये 24 अक्टूबर 1945 को ये लीग ऑफ नेशन का ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं, उसको कायम किया गया। यानी उसको तहलील कर दिया गया। जो पहले लीग ऑफ नेशन थी वो फेल हो गई, उसकी कोई सुन नहीं रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जंगें हुई। तो दोबारा अब इसमें ये सोचा गया कि पहले बहुत सारे ममालिक उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें सारे ममालिक को शामिल करने के वास्ते मीटिंग वगैरह रखी गई और उसका मकासद में दुनिया में मुस्तक़बिल में जंगों को रोकना, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में लड़ाई झगड़ों का उसका हल और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम है और भलाई के काम और दूसरी सभी चीज़ें उसके अंदर रखी गई। और ये जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये दूसरा फोरम था जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ताल्लुक़ से समझा जाता है। तो इसका क़याम जो अमल में आया वो 24 अक्टूबर 1945 को क़याम अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क का अंदर है और मेंबर्स इसके अंदर 193 कंट्रीज़ के इसके मेंबर्स है, यानी यूएनओ के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके दूसरे 6 ऑर्गन्स है, यानी उसकी मदद के लिए और उससे रिलेटेड जो भी वर्ल्ड के जितने भी मामलात है उसको निमटने के लिए। तो उसमें एक जनरल, यूएनओ के 6 ऑर्गन्स में एक जनरल असम्बली है जो जिसके पूरे अराकीन 193 अराकीन हैं और इसकी जनरल असम्बली का इजलास हुआ तो वो सारे के सारे उसके अंदर शिरकत करते हैं और वहाँ पे वर्ल्ड से मुताल्लिक़ जितने भी डिस्कस होता है वो प्लानिंग होती है। और दूसरा उसका एक ऑर्गन और भी है, उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये दूसरा ऑर्गन है। और तीसरा सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी उसका एक ऑर्गन है यूएनओ का। और इसके अलावा एक उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके यानी जस्टिस के लिए, उसके मुकदमे के लिए और उसका आपस में एक हल निकालने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। और उसका एक सेक्रेटेरिएट है और इसके अलावा उसका एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को चलाता है और मौजूदा तौर पे उसका सेक्रेटरी जनरल एंटिनो गुटेरेस है। एंटिनो गुटेरेस अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूएनओ की जनरल असम्बली का सेक्रेटरी जनरल है ये। इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे और भी उससे रिलेटेड है, एजेंसीज है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मदद करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। इसमें दुनिया के अंदर सेहत की देखभाल और सेहत से मुतालिक़ जो मामलात है उसको तय करना और तालीम है, बच्चों से मुतालिक़ है और वर्ल्ड बैंक वगैरह है। जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है। और यूनिसेफ है जो बच्चों के ताल्लुक़ से और ख़वातीन के ताल्लुक़ से उनकी देखभाल के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। और वर्ल्ड बैंक भी इसी एजेंसी का एक हिस्सा है। अब मैं आपको अलग अलग ये जो यूएनओ है यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के उसके ऑर्गन्स के थोड़े इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताता हूँ। यूएनओ का एक जनरल जो असम्बली है UNGA जिसका इसका शॉर्ट फॉर्म है और उसका मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है ये
UNO کا. اس میں جنرل اسمبلی کا جب بھی اجلاس ہوتا تو ساری دنیا کے ممالک اس میں جمع ہوتے اور اس کے اندر پالیسی بناتے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. اور یونیک فورم ہے یہ, اور ملٹی لیٹرل اس کے ایشوز ہیں, کون سے بھی موضوع ہے دنیا سے متعلق ہے, دنیا کی ایشوز کے متعلق ہے, جنگوں کے متعلق ہے, جو بھی ہے اس کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس کے بھی 193 ممبرس ہے اور ایک سیکریٹری جنرل اپائنٹ کرتے ہیں, سب مل کے چنتے اس کو. اور نان پرماننٹ ممبرس آف سیکورٹی کاؤنسل کو بھی اسی سے ذریعے سے چنا جاتا. یعنی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس کی UNO کی, اس کے نان پرماننٹ ممبر کا انتخاب بھی یہ جنرل اسمبلی میں کیا جاتا. اور اس کا سیکریٹری جنرل ابھی سے میں جیسے بتایا تھا کہ جنرل اسمبلی کا یعنی پورے اقوام متحدہ کا وہ اینٹونیو گٹرس ہے. تو یہ ایکچولی سپٹمبر کے مہینے میں ہر سال فل ممبرس کی ایک میٹنگ ہوتی, ڈیبیٹ ہوتا, جس کے اندر یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس کہا جاتا اس کو. اور نیو یارک میں یہ جو ہال ہے اس کا میٹنگ ہال, اس کے اندر اس کا اجلاس ہوتا. اس کا ایک پریسیڈنٹ بھی چنا جاتا ہر سال, ایک اس کے نیا اس کا روٹیشن میں اس کا پریسیڈنٹ چنا جاتا. اور ایک آرگن جو ہے اقوام متحدہ کا یا UNO کا, وہ ہے سیکورٹی کاؤنسل. سیکورٹی کاؤنسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بین الاقوامی سلامتی, یعنی انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. یہ جنگوں کے متعلق, جنگوں کی روک تھام کے لیے اور جنگوں کے جتنے بھی آپسی جھگڑے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے یہ سیکورٹی کاؤنسل الگ سے کام کرتی ہے. اقوام متحدہ کے تحت ہی ہے, لیکن یہ ایک ادارہ ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کہلاتا ہے. اور اس کے ذمہ داریوں سے پیس کیپنگ فورس تعینات کرنا, یعنی جہاں دو ممالک کے اندر جھگڑے ہو گئے تو آپسی ثالثی کے واسطے وہاں سے اقوام متحدہ کے جو پیس کیپنگ کا جو فورس رہتا, یہ یہ اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل جو سیکورٹی کونسل ہے, اس کی اپنی ایک فوج ہوتی جو دوسرے ممالک مختلف اقوام متحدہ کے مختلف ممالک کے اس کے اندر الگ الگ ٹکڑیاں ہوتے ہیں. وہ لوگ جا کے کیا کرتے ہیں, جہاں پہ اگر پیس کیپنگ فورس دو ممالک کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کو رکھتے کہ وہ نگرانی کرتے, دونوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, چونکہ وہ نہ تو اس ملک کے رہتے نہ تو اس ملک کے رہتے, وہ بڑی انصاف کے ساتھ وہاں پہ رہ کے پیس کیپ کر سکتے. اس لیے وہ پیس کیپنگ فورس جو ہے یہ سیکورٹی کاؤنسل کے تحت بھی اس کو مقرر کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک سینکشن اگینسٹ ملٹری ایکشنز, دو اور بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں سیکورٹی کاؤنسل کی. سینکشنز کرنا, کسی کے اوپر پابندیاں لگانا, جیسے کوئی ملک سرکشی کر رہا نہیں سن رہا تو سارے اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرس مل کے ایک ریزولیشن پاس کر کے اس کے اوپر پابندیاں لگاتے. جیسے ایران کے اوپر پابندیاں لگائے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہ تیار کرے, اس کے لیے اس کا پیٹرول کو بیچنا اس کا بند کر دیا گیا. اس طریقے سے دیگر ممالک, بعض ممالک دوسرے ممالک پر زبردستی حملہ کرے تو ان کے اوپر سینکشنز لگائے. اس طریقے سے سینکشنز لگانا, پابندیاں لگانا, یہ سیکورٹی کاؤنسل ڈسکس کر کے کیا کرتا ہوں وہاں پہ پابندیاں لگاتا. اور اس کے علاوہ ملٹری ایکشنز بھی بعض مرتبہ لیتے, جیسے مثال کے طور پہ ایک مرتبہ عراق کے خلاف ملٹری ایکشنز میں سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے فوج بھیجی گئی اور سارے ممالک مل کے جتنے بھی اقوام متحدہ کے اس کے اہم ممالک ہے وہ لوگ کیا کرے, اس حملے میں حصہ لیے اور عراق کے خلاف جنگ میں حصہ لیے. اگر دوسرے ممالک پہ غیر ضروری حملہ کرے تو ویسی صورت میں یہ سیکورٹی کاؤنسل پہلے وارننگ دیتی ہے, وہاں سے ہٹ جاؤ. اس کے بعد وارننگ کے بعد اگر نہیں سنے تو اس کے اوپر یہ سیکورٹی کاؤنسل اس کو دوسرے ممالک کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی فوج استعمال کر کے وہاں پہ انصاف قائم کر سکتے اس طریقے سے. تو یہ سیکورٹی کاؤنسل اکتوبر 24 1945 کو قائم ہوا. یہ UNO سیکورٹی کاؤنسل جو ہے, اس کے اندر ممبر جو ہے 15 ممبرس رہتے ہیں. جنرل اسمبلی میں پورے 193 ممبرس رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ جو آرگن جو ہے UNO کا سیکورٹی کاؤنسل, اس کے ممبرس کی تعداد رہتی 15 رہتے ہیں. اور اس میں 5 جو ممبرس رہتے ہیں وہ پرماننٹ ممبر رہتے, وہ ہمیشہ کے لیے, ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس کے اندر 5 میں ایک چائنا ہے, ایک فرانس ہے, ایک رشیا ہے, ایک یونائٹڈ کنگڈم ہے, ایک USA یعنی امریکہ ہے. یعنی یہ 5 بڑی بڑی طاقت ہیں جن کے پاس بڑا ہتھیار ہے, بہت بڑی معیشتیں ہیں ان. یہ لوگوں کو 5 مستقل ممبر کہلاتے ہیں. یہ لوگ سیکورٹی کاؤنسل کے, اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کے پرماننٹ ممبر. اور 10 ممبر ہے وہ
2 साल पे एक मरतबा बदलते हुए ये जनरल असेंबली में चूज़ करते जाते हैं, यानी 10 मेंबर बदलते रहते हैं, यानी 10 बदले हुए में 5 जो रहते हैं वो परमानेंट मेंबर रहते हैं। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर है उन लोगों को किसी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने का एक हक हासिल होता है, उसको वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर अच्छी तरीके से याद रखो, ये वीटो पावर क्या है। ये यूएन को का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो 5 जो परमानेंट मेंबर है उनको ये हक हासिल है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की कोई एक करारदाद या कोई एक रेजोल्यूशन पास हुए तो अपना ये खुसूसी ये पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको वीटो कहा जाता है। वो वीटो के ज़रिए से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं मानते, बस वो रेजोल्यूशन ही कैंसिल हो जाती है। तो ये एक पावर जो 5 मेंबर्स को हासिल है, दूसरों को हासिल नहीं होता। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है 10 जो बदलते रहते हैं उनको वीटो पावर नहीं रहता, लेकिन वोट का हक रहता है। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 जो मेंबर्स हैं उसमें वोट का हक हासिल होता है, जैसे किसी को सैंक्शंस करना है, किसके क्या अगेंस्ट में, किसके खिलाफ करारदाद मंजूर करने का है। तो इसके ये 5 ममालिक अपने जो ज़्यादातर ये वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये जो एक बहुत ख़राब रिवायत है और इससे नुकसान भी है सारी दुनिया का। वो ज़्यादातर अपने ज़ाती मफादत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, यानी अपने पसंदीदा ममालिक को बचाने के लिए करते हैं। बाद मरतबा ज़ालिम है मुल्क, कोई दूसरे ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया तो अपने ग्रुप का है, यानी तो ख़ुद वो है, तो ये क्या करता, उसके ख़िलाफ़ करारदाद पास होते तो उसको वीटो कर देता, मुस्तरद, बस वो बेअसर हो जाता। तो ये अब देखो इसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अमेरिका बहुत ज़्यादा मरतबा फ़लस्तीन की जो ऊपर कब्ज़ा किया हुआ इसराइल है, वो कई मरतबा हमले करते रहता, इसके ऊपर ये लेबनान के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाता, कब्ज़े कर लेते रहता, रैकेट वगैरह दागता। तो कई ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला के वहाँ क्या करते, इसके इसराइल के ख़िलाफ़ में सैंक्शन के वास्ते कोई दरख्वास्त देते। जब भी वोटिंग होती सारे एक तरफ हुए तो अमेरिका क्या करता रहा, तो वीटो करके उसको बेअसर करता रहा। इस तरीके से इसराइल की हौसला अफजाई होती रही। ये खाली एक अमेरिका अब तक एक 82 मरतबा वीटो करा ऐसे कई मामलात में, और रशिया का भी रिकॉर्ड है, वो 120 टाइम्स वीटो कराया किसको, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों को। और यूनाइटेड किंगडम है वो 29 मरतबा इसको वीटो किया, और फ्रांस 16 टाइम्स और चाइना 17 टाइम वीटो किया। अब देखो ये हाल ही की बात है, ये यूक्रेन पे रशिया हमला करा था। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है और ये 5 परमानेंट मेंबर्स में शामिल है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो जब रशिया यूक्रेन पे हमला किया था, हाल की बात है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें एक करारदाद तैयार की गई थी, एक रेजोल्यूशन पास करने के वास्ते एक लिखा गया था कि रशिया को फौरी ये यूक्रेन से छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे जंग नहीं लड़ना चाहिए। इसकी मजम्मत करने के लिए करारदाद तैयार हुई, तो दूसरे दिन रशिया क्या करा, उसको वीटो कर दिया, इस तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। तो ये वीटो का जो पावर है ये बाद मतलब बहुत ही यानी नुकसानदाह भी साबित होता है। इसके अलावा एक अक़वाम मुत्तहिदा के आर्गन्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ये बैनुल अक़वामी अदालत जो है, इंसाफ की अदालत है। इसका मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तनाज़ात रहते, जो भी झगड़े हैं उसको बैनुल अक़वामी जो क़ानून है उसके मुताबिक हल करने का रहता है। ये 1945 में ये भी जब भी क़ायम हुई, इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसका ऑफिस अलबत्ता हेग, नीदरलैंड में हेग में है। और ये इसके करंट जो प्रेसिडेंट है जॉन डोंगो है, और वो 8 फरवरी 2021 से इस पे वो पे फाइल है। इसके जजेस की तादाद 15 होती है। जो फर्स्ट केस जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो 22 मई 1947 में लड़ा गया था। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। इसके अलावा एक आईसीसी होता है, ये बैनुल अक़वामी अदालत है, बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत है। इसको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। इसमें 123 ये कंट्रीज इसमें शामिल है। ये भी एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, और इसके का मकसद क्या है, इंटरनेशनल जो क्राइम्स है उसको उसकी समाअत करना। जैसे इंटरनेशनल
کرائمز کیا ہے، نسل کشی ہے، جینیسائڈ اس کو بولتے ہیں. کسی ملک میں جیسے برما میں حال ہی میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، اس طریقے سے دیگر ممالک میں بھی ایک کوئی غیر ملکی جو لوگ آ کے بستے ان کی نسل کشی کی جاتی، کسی خاص مذہب کے لوگوں کے اوپر جینیسائڈ کیا جاتا. اس کے تعلق سے انصاف کرنے کی یہ جو کرمنل کوڈ ہے، بین الاقوامی کرمنل کوڈ، اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف جرائم جو ہے اس کے بھی اس کے کیسز اس کے اندر آتے. اور وار کرائمز، جنگی جرائم، جیسے جنگ کے دوران میں کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کرنا، یعنی تو جنگی جتنے بھی مجرمین ہیں اس کو پکڑ کے لے جا کے سب کو گولی مار دینا، یا ان کو کہیں لے آ کے اس کو ان کے اوپر تشدد ڈھانا، ان کو کاٹ دینا، اس طریقے سے یہ کرائم رہتے، یہ وار کرائمز رہتے، اس کی بھی سنوائی یہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے، کرمنل کورٹ ہے، اس میں دیکھی جاتی. اور یہ اس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہوا، اور یہ 1 جولائی 2002 میں قائم ہوئی. یہ فرسٹ حال ہی میں قائم ہوئی، اس ہے جولائی 1 جولائی 2002 میں یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ قائم ہوئی. اور اس کا جو 42 ممالک جو ہے، اس کا ایک چارٹ روم اسٹیٹس کے ہے، روم کا جو چارٹرڈ ہے یعنی اس کا قانون ہے، اس پہ 42 ممالک نے، پورے 193 نہیں لیکن 42 ممالک اس پہ دستخط کیے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ایک انسانی حقوق کمیشن بھی کونسل بھی ہوتی، یونائٹڈ نیشنز سے ہیومن رائٹس کونسل جس کو کہا جاتا، اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی یہ تحفظ کے لیے کام کرتی. کہاں کہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کون سا ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا، غلط قوانین نافذ کر رہا ہے انسانوں کو پریشان کرنے کے، اس طریقے سے معاملات کو وہ دیکھتا. وہ اسٹیبلش ہوئی 15 مارچ 2006 میں ہوئی. یہ بھی ایک انٹرنیشنل فورم ہے. میں جتنے بھی بتا رہا ہوں انٹرنیشنل فورم کے بتا رہا ہوں، بعد میں آپ کو دوسرے بھی ریجنل فورم کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے انٹرنیشنل فورمز کو ایک طرف بتا رہا ہوں. بعد میں آپ کو ریجنل فورم سے جو ہے ریجنل بینیفٹس کے واسطے، ریجنل اپنے انٹرسٹ کے واسطے کام کر رہے ہیں، جیسے ایشیا کے واسطے، کوئی افریقہ کے واسطے، کوئی جنوبی امریکہ کے لیے، وہ فورمز کے بارے میں الگ سے میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے تو اس ایپیسوڈ کے اندر تو میں یہ انٹرنیشنل فورمز کی بات کریں. اس کا ہیڈ کوارٹر جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جینیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر، جینیوا میں اس میں. اور اس کے پریسیڈنٹ جو موجودہ ہے بدلتے رہتے ہیں، فیڈرک ولیگس ہے. اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے، UNHRC بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور ایک عالمی ادارہ جو ہے وہ ایجنسی ہے، جیسے اس کے تحت کام کرنے والے، بھلائی کے واسطے کام کرنے والے، اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے کئی ایجنسیاں ہیں. اس میں ایک ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یعنی دنیا کے اندر جہاں جہاں ہیلتھ کے پرابلمس ہے، کوئی وبا پھیل رہی ہے، کچھ اور بھی بیماریاں ہیں، اس کی روک تھام کے لیے، وہاں پہ دواؤں کی فراہمی کے لیے، وہاں پہ صحت کے انتظامات کے لیے وہ مدد کرنا، یہاں پہ اپنی ٹیمیں بھیجنا، وہاں پہ ریسرچ کرنا، وہاں پہ نئے نئے ٹیکے بھیجوانا، یہ سب پبلک ہیلتھ ورلڈ وائڈ کام کرنے کی تنظیم ہے. یہ WHO کہلاتی. یہ 7 اپریل 1948 کو قائم ہوئی یہ، اور یہ ایک ایجنسی ہے، UN کی ایجنسی ہے. اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی جینیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے. اور اس کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم اس کے ڈائریکٹر جنرل ہے. اور یہ عالمی جتنے بھی وبائیں پھیلتے ہیں، جیسے ابھی جو چل رہی ہے COVID-19 چل رہی ہے، اس کے لیے بھی WHO کا بہت بڑا رول ہے. کہاں کہاں ریسرچ کا کام ہو رہا، کہاں کہاں ویکسین بن رہی، اس کے واسطے ایڈوائزری جاری کرنا، اس کے احتیاطی اقدامات کا دیکھنا، اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرنا، ان لوگوں کے مشورے لے کے ورلڈ ایڈوائزری کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ان کے جو نئے نئے ٹیکے ان کو منظوری دینا، ان کے ویکسینیشنز کو منظوری دینا یہ. اور اس کے علاوہ ٹیوبر کلاسز کے ویکسینیشن، ٹیوبر کلاسز کی روک تھام کے لیے، TB کے لیے، چکن پاکس، اب یہ نیا جو اور ایک طرح منکی پاکس، اس طریقے کی چیزیں ہیں نا. اس کا پورا یہ لوگ یہ WHO کے تحت دنیا بھر کے اندر یہ جائزہ لیا جاتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ جو تنظیمیں ہیں یہ وہ مختلف یعنی دنیا بھر کی تنظیمیں ہیں، یعنی دنیا کے لیے کام کرتی ہیں. ورلڈ فورم ایک فراہم کرتی ہیں. ان کی ڈیٹیلز ہے. میں اس کے جو جتنے بھی یہ جو ڈیٹیلز میں نے اب تک کہے ہیں
ان ڈیٹیلز کو آپ کہیں آبجیکٹیو ٹائپ میں اس کے اہم بٹس تیار کر سکتے، اور اس کے یعنی تفصیل آپ کو تو میں نے بتایا، اس کو بنانے کے لیے آسان سے آپ ایک آبجیکٹیو ٹائپ تیار کر سکتے ہیں. جیسے اب اس میں بتایا گیا کہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ وہ کب ہوئی. اس کے علاوہ لیگ آف نیشن کب قائم ہوا. اس کے اندر سے اس قسم کے سوالات چن کے بنا سکتے ہیں. یہ لیگ آف نیشن کے سے پہلے جو ورسلیس کا جو معاہدہ ٹریٹی ہوئی وہ کب ہوئی، کس کے درمیان میں ہوئی، اور یہ UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کب قائم ہوا، کن حالات میں قائم ہوا، اس کے سیکریٹری جنرل کون ہے، اس کے آرگنز کیا کیا ہے، اس کے ایجنسیز کون کون کام کرتے، اور دوسرے جتنے بھی ریلیٹڈ معاملات ہے اس کے آپ کوشچنز بنا سکتے ہو. ویسے بھی میں ایک پیپر پہ اس سے ریلیٹڈ امپارٹنٹ کوشچن کو اس کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے ڈالوں گا، آپ اس ڈسکرپشن سے وہ لے سکتے ہیں. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو اور اسٹڈی کرنے کا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھنے کا ہے، اس سے ریلیٹڈ آرٹیکلس پڑھنے کا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے آبجیکٹیو دوسرے ملتے ہیں اس پہ ختم نہیں ہے. یہ نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کی مدد کے لیے بتا رہا ہوں. تو آپ اس سے استفادہ کرو. اور اس کے علاوہ میں آپ سے پھر دوبارہ اپیل یہ کر رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو، اور دوسرے لوگوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے مشورہ دو، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی یہ اور بھی یہ اس قسم کے ویڈیوز بناتا رہوں گا. تو دوسرے میں آپ کو ایپیسوڈ کے اندر میں جو ورلڈ فورم سے ہٹ کے جو انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ اور بھی آرگنائزیشن جو ہے جو ریجنلی کام کر رہے ہیں، ایشیا کے لیے کام کر رہے ہیں، افریقہ کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی تو اور بھی جو ایک یونائٹڈ آرگنائزیشنس ہے جیسے ناٹو ہے وہ اور دوسری چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں تفصیل سے ایک دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. جب تک کے لیے خدا حافظ.